नाज़रीन, कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर का रुख करता है। लेकिन आज हम जिस गीदड़ की बात करते हैं वो सिंध पुलिस का गीदड़ नहीं बल्कि सिंध पुलिस का नेपोलियन बोनापार्ट है। और उन्होंने जो है कोई शेर का रुख नहीं किया बल्कि उन्होंने गलती से दो अहम तरीन तकरीबात का रुख किया, उन तकरीबात का जिनमें उनका टाकरा जो है वो बड़े बड़े लोगों से हुआ। कहते हैं ना कि घोड़े के पिछाड़ी और अफसर के अगाड़ी से जो है वो बचने की ज़रूरत है। लेकिन समझदार तरीन इस नेपोलियन बोनापार्ट से ये तारीख साज गलती हो गई और उन्होंने जो है वो घोड़े के पिछाड़ी से तो खुद को बचाया लेकिन अफसर की अगाड़ी से नहीं। अफसर भी वो अफसर जो कि सिंध की जो है वो मुतवक्का वजीर आला है, खातून वजीर आला के अगाड़ी से गुजरने की उन्हें इतनी बड़ी भयानक सजा मिली कि उन्हें एक ऐसी किक पड़ी, एक ऐसी लात पड़ी कि उस लात की रफ्तार जो है वो जम्बू जेट तैयारे से भी ज्यादा थी कि उन्हें बगैर किसी खर्चे के जो है वो कराची से जो है वो बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंचा दिया। मैं बात कर रहा हूँ खुद एडिशनल आईजी खादिम खादिम आला की तब्दीली की अंदरूनी कहानी को लेकर के आखिर उन्हें तब्दील क्यों किया गया, उनकी गलती क्या थी, उनका गुनाह क्या था, उनका जुर्म क्या था। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ काम किया। उन्हें ताकीद की गई थी, उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान को कामयाब करवाने में जो है वो अपना किरदार अदा करें। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे उनकी नौकरी और उनकी पोस्ट खतरे में पड़ जाए। उन्हें खुद सऊदाबाद के एक डीएसपी तरीन के जरिए जो है ये अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया था कि वो जो है एजाज तरीन डीएसपी के जरिए पैगाम पहुंचाया गया था कि अकरबा फातिमा जो है वो खुद सोल्जर बाजार की हल्का पीएस 102 से जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, वो उनके साथ ताउन करे, उन्हें कामयाब करवाने में जो है वो अपना किरदार अदा करेगी। ये उन्होंने इनकार किया था। इस इनकार की पादाश में जो है वो अब उन्हें जो है वो इंतहाई बेदर्दी के साथ, कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू के तेरे पूछे से हम निकले के मिस्ताक, उन्हें तो पहले उनकी पोस्ट से बेदखल किया गया और अब उन्हें सिंध पुलिस से ही निकाले बाहर कर दिया गया है। ये मामला है कि इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई और खुद दीवान जी के अलावा जो है बदीन से जो हमारी खास नुमाइंदा है पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। इन्होंने जो है खुद सीपेक के डीआईजी हाफिज काशिफ के खिलाफ एक बहुत ही बदतरीन किस्म की करप्शन की रिपोर्ट भिजवाई थी। उनका तो कुछ नहीं हुआ लेकिन अब खुद ये उसी जाल में खुद फंस गए हैं। इनके खिलाफ अब कार्रवाइयों की शुरुआत हो गई है। गए थे खुद अपने नंबर बढ़ाने के लिए। 27 दिसंबर को जो इवेंट था लाड़काना में, पाकिस्तान की पहली मुंतखब वजीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो बरसी का इवेंट था, उसमें ये भी गए थे अपने नंबर बढ़ाने के लिए। सबको दिखाया कि मैं तो यहाँ ड्यूटी पर आया हूँ। जिन लोगों ने इनको देखना था, ताड़ना था, उन्हें तमाम पुराने जख्म ताज़ा हो गए 8 फरवरी वाले इलेक्शन के बाद में। जो है दूसरा इवेंट जो है वो खुद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की साहबजादी की शादी की तकरीब में भी ये मौसूफ गए थे 10 जनवरी को, और वहाँ भी इनका टाकरा बदकिस्मती से जो है फरियाल तालपुर साहिबा और उनकी टीम से हुआ। उन्होंने कहा कि ये वही एडिशनल आईजी जिनको आपने कहा था कि इस अकरबा फातिमा को जो है वो इसको क्या नाम है इलेक्शन में कामयाब करवाने में अपना रोल अदा करें। लेकिन इन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया बल्कि साफ मना कर दिया। बल्कि इन्होंने जिस किस्म की ट्रांसफ़र पोस्टिंग उस ज़माने में की थी, चुन चुन के इन्होंने रिश्वत लेके उन लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टें दी जो कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों ब्लैक लिस्ट है, जिनकी पोस्टिंग नहीं हुआ करती थी। इसमें सबसे बढ़कर जो है खुद ठट्ठा में जिन्होंने एक एसएसपी को लगाया था आफ्ताब निजामानी, वो जिसमें बाद में उनका झगड़ा भी हो चुका था खुद शर्जील मेमन से। इस किस्म की इन्होंने बहुत सारी पोस्टिंग कराई थी। खुद एक जैकोबाद में इनके बहुत ही करीबी दोस्त जो है वो अमीर
आमिर अब्बास शाह की पोस्टिंग कराई थी, वो पीपल्स पार्टी के एंटी थे। इसी तरीके से जो है मुनीर खोड़ो गोडकी में लगे थे, और इस तरीके से सबसे बढ़कर जो है वेस्ट में जिसकी इन्होंने पोस्टिंग कराई थी आसिम कायम खानी और खुद हाफिज बुकटी समेत जितनी भी पोस्टिंग इन्होंने कराई थी पैसा लेके रोका लगे कराई थी, जो कि सब के सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यानी कि बैड लिस्ट में थे, उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया था। लेकिन उनकी ही पोस्टिंग करा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन को सबोताज करने के लिए, उन्हें हरवाने के लिए कहते हैं कि इस खादिम रिंद ने बहुत मरकजी किरदार अदा किया था। इसी वजह से जो है जब सारी बातें उनको याद आ गई कि ये वही है, अब तक ये बैठा हुआ है, इन्हें कराची पुलिस की चीफ से तो हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी ये अब बड़ी पोस्टों पर बैठ के इंजॉय कर रहा है, नोट कमा रहा है। तो इसके बाद जो है फौरी तौर पर जो है फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इन्हें रिमूव करो अभी अभी, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो अपने कांधे से बोझ उतारते हुए ख्वाई जी सिंध गुलाम नबी मेमन को कहा, और उसके बाद एक बरकरफ्तारी से जो है इनकी करप्शन से मुतालिक एक रिपोर्ट बनवाई गई, और रिपोर्ट रातों रात जो है चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी गई, जिसके नतीजे में जो है वो उन्हें खुद उस पोस्ट से बेदखल कर दिया गया, और अब उनके खिलाफ एक रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी स्टेट डॉक्टर इनामुल्लाह दरेजो को भिजवा दी गई, जिसके बाद जो है अब इन्हें सिंध से निकाला बाहर जा रहा है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इनकी पोस्टिंग हुई थी खुद निगरान सेटअप में, बड़ी ही मनहूस घड़ी थी जब सिंध पुलिस के एक दरवेश सिफत पुलिस अफसर के आईजी होते हुए रिफत मुख्तार राजा, जिन्हें सिंध पुलिस का आईजी बनाया गया था, उनके आईजी होते हुए जो है खुद खादिम रिंद जो है वो 5 सितंबर 2023 को जो है कराची पुलिस के चीफ बने। यानी 5 सितंबर 2023 को जो है कराची पुलिस पर जो है मनूस सायों का मुंडलाने का सिलसिला शुरू हो गया था। ये सिलसिला जो है फिर आगे जाकर जो है कहते हैं कि 31 मार्च तक जारी व सारी रहा। नाज़रीन, ये तकरीबन कोई 237 दिन तक जो है कराची पुलिस के चीफ रहे। 237 दिनों में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। 311 टोटल इन्होंने ऑर्डर किए, जिसमें ज्यादा ऑर्डर जो है वो एसएचओस के थे। वैसे तो इन्होंने रिफत मुख्तार राजा के जरिए अपने पसंद के एसएसपी भी लगाए, अपने पसंद के डीआईजी भी लगाए, और उन्हें मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा। खुद इनकी मशीनरी चलती रही नोट कमाने की, इनके असासाजात बढ़ते रहे, इनके बैंक बैलेंस बढ़ते रहे, इनके बंगलों की तादाद में इजाफा होता रहा, इनकी गाड़ियों की तादाद में इजाफा होता रहा, लेकिन किसी को कानो कान खबर न सी कि ये हो क्या रहा है। सबसे बढ़कर दरवेश सिर्फ आईजी जो थे उस वक्त की रिफत मुख्तार राजा ने इन पर बहुत ही कोई अंधा एहतमाद करके पूरी की पूरी कराची पुलिस को जो है अपने हाथों तबाही के दलदल में धकेलने की कोशिश की थी, बल्कि कोशिश कर चुके थे इन्हें कराची पुलिस का चीफ लगवाने की सूरत में। तो ये 237 दिन के एडिशनल आईजी कराची थे, कोतवाल थे। कहते हैं कि इनकी पिछले 20 साल की सर्विस में इनका बैंक बैलेंस इतना नहीं बढ़ा होगा जितना बैंक बैलेंस जो है ये 237 दिनों में बढ़ा। अब मैं इस बहुत सारी मिसालें हैं इनकी करप्शन को साबित करने के लिए, लेकिन मैं एक मिसाल नाज़रीन आप लोग को पेश करूंगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी रफ्तार जो है कितनी तेज थी। इसी 237 दिनों में जो है खुद इनके जो बेटे थे, यानी ये दादा बनने वाले थे। जब इनके पता लगे दादा बनने वाले, तो इनके जहन में किसी ने मशवरा दिया कि भाई ये अपने पोते की जो है डिलीवरी जो है पाकिस्तान में ना करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको यानी कि ग्रीन कार्ड मिल जाए यूएस का, अमेरिका का, तो फिर इनको आप भिजवा के इनकी डिलीवरी वहां से करवा दें। यकीन जानिए कि फैमिली के कोई 8-10 अफराद को जो है इसी मकसद के लिए जो है वो अमेरिका भिजवाने के लिए जो है 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक महीना सिर्फ वहां स्टे करने के लिए 2 करोड़ रुपए, ताकि डिलीवरी वहां हो जाए, ताकि वो बच्चे की जो है ग्रीन कार्ड हो जाए, और उसके जरिए उसके वालदेन की, और वालदेन के जरिए खुद इज्जत माब जो है वो एडिशनल आईजी कराची की भी हो जाए। ये फार्मूले के तहत जो है पूरी फैमिली को जो है भिजवाया गया। 2 करोड़ खर्च हुए। 2 करोड़ का मतलब है कि कराची के 20 थानों के एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग की आमदनी जो है वो इस एक महीने के टूर पर खर्च किए गए। दरिया दिली का, हातम ताई का बनने का आप अंदाजा लगाएं इस एक वाक़े से। इस किस्म के वाक़यात जो है उस 237 दिनों में जो है वो
بھرے پڑے ہیں. اس پر تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال ان کی اس بڑی کرپشن کو ثابت کرنے کے لیے مجھے ایک واقعے کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا پڑا. اب اندازہ آپ لگائیں کہ اب یہ کہتے ہیں نا اونٹ آئے ہیں پہاڑ کے نیچے. اب انہیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے اپنی سہولت کاری نہ کرنے کو جو ہے وہ کسی بھی طور پر برداشت نہیں کر سکتی. اس قسم کے پولیس افسران جو ان کے ارادوں میں جو ہے وہ دیوار بن جاتے ہیں، ان کی خواہشات کے دشمن ہوتے ہیں، وہ انہیں نشان عبرت بنانے سے کبھی بھی گریز نہیں کرتے. 2018 کے بعد ایک الیکشن ہوئے تھے خود سندھ میں، سکھر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، جہاں پر جو ہے خود گوڑکی کے علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ شکست ہوئی تھی، جس کا پھر بہت بڑا بدلہ لیا گیا تھا اس وقت کے سکھر کے بہت ہی درویش صفت ڈی آئی جی طارق قریشی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوڑکی کے ایس ایس پی جو ہیں خود اس وقت کے تھے اظہر مغل. ان دونوں کو جو ہے فوری طور پر لائن حاضر کر دیا گیا تھا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ریاست ہے، جو ان کی سلطنت ہے یہاں سندھ کے اندر، اس کا دار و مدار ان کے اراکین اسمبلی کی تعداد پر ہے، ان کا دار و مدار ان کے الیکشن میں کامیابی پر ہے. وہ اس پر کسی بھی صورت میں جو ہے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. جو بھی ان کے ساتھ دغا کرتا ہے، جو بھی ان کا کہنا نہیں مانتا ہے، جو بھی ان کو فیسیلیٹ نہیں کرتا ہے الیکشن میں، اپنی نوکریوں کو، اپنی پوسٹوں کو خطرے میں ڈال کر، وہ پھر انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرتے، چاہے وہ اپنے وزن کے برابر سونا بھی کیوں نہ پیش کر دے، وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ خادم رن کا، حالانکہ الیکشن تو 8 فروری کو ہو گئے تھے، الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوئے تھے، اور اب جنوری 2025 سے یعنی 11 مہینے بعد انہیں جب یاد آیا تو انہوں نے انتقام لینے سے گریز نہیں کیا. حالانکہ انتقام تو اسی وقت لے لیا تھا جب ان کی حکومت بن گئی تھی. انہیں کراچی پولیس کے چیف کے عہدے سے بے دخل کر دیا گیا تھا 31 مارچ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ قائم مقام یعنی عارضی چارج دے دیا گیا تھا خود عمران یعقوب منہاس کو. یعنی کہ ان کے وجود کو جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جا رہا تھا، ان کو ہٹانا مقصود تھا. اس کے بعد قائم مقام یا عارضی چارج عمران یعقوب منہاس کو دے دیا. اس سے اندر لگائے کہ کتنی زیادہ نفرت ان کے خلاف بری تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور اب کہتے ہیں نا گیدڑ کی موت آئی، اگر یہ نہ جاتے اس تقریب میں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ کی بیٹی کی شادی کی تقریب ہو یا پھر خود 27 دسمبر جو ہے وہ ایونٹ جو تھا لاڑکانہ کا، اگر یہ وہاں نہ جاتے، اپنے آپ کا جلوہ افروز نہ ہوتے، ان پر کسی کی نظر نہ پڑتی، تو شاید ان پر یہ نزلہ، یہ مصیبت، یہ تباہی نہ گرتی. لیکن میں نے کہا نا کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے. اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ یہ تو لابنگ کر رہے تھے خود سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ حساس اداروں کے افسران سے ان کی 2-3 ملاقاتیں بھی ہو چکی تھی، جس کا علم جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کو بھی تھا، اور موقع کی طاق میں تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے تو میں اس کے خلاف کارروائی کروں. لیکن ان کا موقع مل گیا خود ان کی اپنی بے وقوفی سے، ان کی اپنی غلطی سے، کہ وہ چلے گئے ان دونوں تقریبوں میں اور اپنا چہرہ دکھا دیا ان کو کہ میں وہی ہوں جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں تم سب کو ٹینگا دکھا دیا تھا اور اپنی تجوریاں میں نے بھر دی تھی. ایک درویش صفت آئی جی رفعت مختار راجہ کے ان پر اندھا اعتماد کرنے کی وجہ سے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا اب ان کی دال گلنے والی نہیں ہے، جن پتوں پر ان کو ناز تھا ان پتوں نے انہیں ہوا دینا شروع کر دیے ہیں. وہ اب کوشش تو بہت انہوں نے کی کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن جب معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تب انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ بھئی اب میں نے سندھ میں نہیں رہنا، اب میں نے یا تو آئی بی میں جانا ہے، یا میں نے ایف آئی اے میں جانا ہے، یا پھر میں نے اپنے سابقہ باس آئی جی سندھ یعنی رفعت مختار راجہ کے پاس موٹر وے میں جانا ہے. یعنی کہ ایک بار پہلے میں اس کو پیٹ میں چھرا گھونپ چکا ہوں، اب دوبارہ مجھے وہی چھرا جو ہے گھونپنے کے لیے خود موٹر وے میں جانا پڑے گا. اب یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہاں پر جانا ہے. دیکھنا یہ کہ خود رفعت مختار راجہ انہیں قبول کرتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، یا کہ انہیں دور سے ہی ٹاٹا کر دیتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اب وہ جا رہے ہیں، اور خود موجود ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے جاوید عالم اوڈو نے بھی انہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کے لیے بہتری یہ ہے کہ اب آپ یہاں سے کوچ کر جائیں، خود ہی چلے جائیں، انہیں زحمت نہ دیں.
اگر ان کی طرف سے آپ کو پھینکا گیا اسلام آباد میں تو پھر آپ کو کہیں پر بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ مشورہ خود جاوید عالم اوڈو کی جانب سے خادم رند کو دیے جانے کی اطلاع ملی کہ جب سندھ حکومت ہی آپ کے خلاف ہو چکی ہے تو پھر سندھ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ماں سوائے وقت کے ضیاع کے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کسی اور صوبے میں جا کر اپنی تباہ آزمائی قسمت آزمائی کر لیں۔ یہاں اب آپ کی دال جو ہے مزید گلنے والی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہاں رہو گے تو پھر آپ کے خلاف جو ہے کرپشن کے تمام تر جو آپ کی داستانیں ہیں ان پر جو ہے وہ انکوائریوں کے سلسلہ کے شروع کیے جانے کا امکان ہے، یہ انہیں تاکید کر دی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ لے جاتا ہوں، اللہ حافظ۔